Mon nyabada wa gerungan ambian ki emok sedekah niki ambian sedekah sedirham sedekah 10.000 ya ganjarna 10.000 jiyalah. Jadi sedekah sedirham ebek sedekah sedirham ebek to sehat, sedekah 10.000 ebek to sehat. Lebih baik etempeng sedekah 100.000 ebek to sake. Lebih baik. Jadi ambian sedekah 1.000 rupiah terapaan sehat nggak nih kah? 1.000 rupiah lebih bagus etempeng ambian 100.000 timbon setruk ting letak ning agulir wah. Ting letak ning agulir. Jadi jangan gila abali boleh ke hadis pertama as-sadaqatu tadfa'ul bala. Niki kali ulama sepuh. Niki kali ulama sesepuh terjemahake dengan mudah, Pak. Dan gampang kita paham. Ya napa terjemahane? Pager mangkok niku luwih kuat timbang pager pager mangkok niku luwih kuat timbang pager tembok. Benih pager mangkok pahmbian mele mangkok lagu ketuku rame yu. Tapi sedekah niku lho niku arane pager mangkok. Kebiasaan sesepuh kita, kebiasaan pendahulu kita. Biasa namun kemis sore ini ke badereng terater kan mon lambak yu nasi sepereng tompang telur ki nabanten umum nabanten Pak lambak Pak tauning mon mangken nang kanto kemis sore nasi sepereng tompang telur setong bencapi gini ki nabanten gula ki gini biasanya biasanya tetangga ini terater kereng sepo ki nggak gini kah nasi sepereng tompang telur setong bencapi gini tauning tojuk nan apa tauning mak beda capin lah kemis sore mangken nang kanto badan apa tak ada mas wonten sean mon malam Jumat kru kan berba tompang telur 2 Pak bencapir aja mon kemis sore berba tompang telur setong capi kene malam Jumat lain boleh berba boleh ruah tompang telur 2 bencapira anak apa mak gelak bian yuk pikiranmu terlalu ngeres yuk cereng ngare pengajian depak manda eman ban yuk. Jadi Rasulullah ni keluman pernah setong bakto Pak pernah setong bakto pada orang ngemis dah ke Rasulullah. Orang ngemis dok-dokan ke dalam Rasulullah dok assalamualaikum waalaikumsalam dah bun Rasulullah wonten napa terus Rasulullah ono apa ngebala tukang ngemis ya Rasulullah abdina tandi kelampi gula nika tandi kelampi ya Rasulullah lah terus abdina kita ngakan ulang dereng dahar ya Rasulullah ulang dereng dahar tanya aki ben Rasulullah pirang dino kowe durung mangan kalih dinten ya Rasulullah rong dino ya Rasulullah ya podo aku ya rong dino durung mangan terus ya Rasulullah Pak engkau ya 2 hari ya tak ngakan ya Rasulullah benar apa ada nak ada bun Rasulullah artinya minta kelampi ya Rasulullah ada kok tandi kelampi tang kelampi siang kuiri ya karo ini ke Rasulullah Pak ini ke Rasulullah tang kelampi siang kuiri lah karo kok tandi boleh ini kayak ben para sahabat Pak ini kayak teror seperti ini. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga meniru ini. Ida buaki wa kana radhiyallahu anhu yatasaddaq walau bi ahadi saubaihi. Syekh Abdul Qadir nika mon andi kelampi 2, nek 2 kelampi loro yu dijaluk wong siji niku tikekno. Jenengan kelampine sak lomari enten wong jaluk tikekno napa boten? Gula banembian andi kelampi selomari bedereng minta kelampi nerayu setong aduh kemelek sering kau tandi kelampi gua padahal ben setiap beda mindreng ro mesti meleh ting meleh tak amit keselake ambian ting beda abang mingguan guru ngamit napenten sing meleh kelampi izin napa boten Pak istrine jenengan niki pamit napa boten Pak kali jenengan yuk pamit dawa boten kula ajeng tang leteng jenengan pamit dawa boten kali bojone garwane pamit napa biasa dibisiki Mbak nek sampean merene sok Jumat ojo kondo nek nagih ya Pak ya lah terus ya kondo nek nawani barang tok ngono
Padahal lemari melerik barin. Ambian saben seminta selake napa ambian yo. Yang melamar jenengan niku jenengan napa garwane? Bojone sampean reng lake. Nggih. Ambian norok reng lake kan ngak nika. Saya belanjain reng la anak pembian ting melek lampi mata pamit. Duweke saka sapa? Digawe dhewe jare. Mergawe dhewe. Lah tiyang istri ngriki mergawe. Nggih. Mak sare gelu lah kene mbaken yo. Reng bini pelakoh. Lho jenengan mertamel yo. Ngaret jenengan. Mancek. Mak ndek kasih lake ban. Ndak boleh. Njak mak rasa ragelu reng dina ria. Beda emiliaki. Boten. Sik tak ngadeg aku iki. Tenan nih. Serius nih yo. Nggih yo. Jenengan ditumbasake wedak napa boten? Saestu yo. Jak dus-nodus reng lake rah. Tak emeli lagi, Pak. Njak nomor 4 karena tak emeli lagi. Rasulullah itu punya jargon baiti jannati, Pak. Rumahku adalah sorgaku. Itu jargon Rasulullah yuk. Setiap Rasulullah ada masalah di luar, setiap Rasulullah itu ada masalah di luar, pulang ke rumah Rasulullah langsung tenang. Kenapa? Karena ada bidadari di sisinya, Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra itu ketika Rasulullah susah, Khadijah Al-Kubra itu ketika Rasulullah susah, dia bisa menghiburnya. Makanya ketika suatu waktu Rasulullah ditanya, Ayyun nisa'ul khair, perempuan seperti apa yang baik ya Rasulullah? Allati tasurruhu idza nadarah wa tuti'uhu idza amarah wa la tukhalifuhu bima yakrah. Perempuan seperti apa Rasulullah yang baik? Ialah perempuan yang kita melihatnya allati tasurruhu idza nadarah, tersenyum ketika kita melihatnya, seneng mabunga kaaba ketika aku leben sambian ngabes. Wa tuti'uhu idza amarah, Pak. Perempuan yang baik itu ketika kita perintah dia mau. Wala tukhalifuhu bima yakrah, dan dia tidak melakukan sesuatu yang kita larang. Nikah perempuan terbaik. Bedena orang bini nikah yabes, Pak. Yabes nyenengin kaselake. Tolong naben gulembian yuk, tenang. Bedena orang bini nikah nyenengin ketika yabes selake, monreng bini abedaan, monreng bini adan ten, Pak. Celai pelako pas kita bedain, Mbak. Pengarek yuk. Ngobu berempem bian yuk. Nguan sape? Nguan apa yuan? Pak, jenengan nguan apa yuan, Pak? Nguan. Jelas nih kah? Gula tanyongku, nguan apa yuan? Hah? Nguan. Mon nguan carpak, Bang. Mon yuan engki. Botan ngertos. Ngobu yu, ngobu napa yobu? Tak ngerti rek dinare. Nguan nika ngobu sapeh napa yobu sapeh? Ngerumat napa dirumat yu? Ngertos? Jenengan ngerumat napa dirumat? Ngerumat. Ngerumat napa dirumat? Wanjan Maduran nguwan apa yuwan? Mon nguwan ni kesapene yocol, guru nguwan sape. Nah sapene pekesabe, penyari reba, itu nyari sape. Mon embian ngobu sape embian sing arek, berarti embian seyuan sa. Sape beni nguwan bian tapi yuwan. Sape nujuk tojuk nang kandengah, pandiin pamapan ben bian. Ngarek aki sape tenang. Embian saya mangkat ke sabe. Aro berarti embian saya yobu sape.
cara Jawa niku sapi diarani rajaka. Rajakaya nek diwalik kaya raja, meneng sapine nang kandang. Sampean sing nang sawah ning ndi wis golek panganane. Ngaku yo nguan sape can. Mbeken seyuan yo. Ndak iya lho. Mbeken sape tenang ngak rajar. Bana balik ke sigla boleh balik ke bedak deh pemare kada. Celai pengarek pas kita ibedein. Pas kita ibedein, ya salbud bini lah Pak. Akhir pas beda ocaan Pak, rumput tetangga lebih hijau ya kuah. Mungkin abantan. Mangkan mangken banyak kerosakan berena rumput tetangga lebih hijau. Karena bini natibik karo penyare rumput. Ting bini na tetangga tojo abeda. Mapan bini na tibi pemangkat penyari rumput di pasang cara lebih hijau rumput tetangga yuk masuk tak masuk Pak Eko Mondo Eko njak tak kok jadi jangan bini na tibi yo tek kesaba nak pemanca nak ya tolos bekrek bini nak tinggal bos tetang bini tetang kenai lerek meloloy kok ya lem polan sabedaan bemeliaki Pak sepaket Pak, paket siang lain paket malam lain toko tak cocok ya jauh banyak gelo alas lereng laki dinar berumat Pak jenengan jaluk biar nang wong tuane niki Pak nang mertuane Pak ngeninit Pak jan maduran abuh mon ki anyar lar teroya lem melolok mamapan melolok de badan sing loleh setahun ni pengarek ya pas tak seleko orang mangken pas tak sembek orang mangken cereng ngabas bini netibi seleko masuk ke dalam rumah atau lah ibu babang biasanya melaki beda minyan baik kepek rumah laki Pak nah iya lah apa bini gula nikah bini gula balentar ke Jember mesti mele minyak benar ya apa bau na yuk nah iya lah engkau datang pengajian deki apa deki Khadijah ki ngak gini ke Khadijah Al-Kubra nih Pak angku iten ya dan selake mon beda-bedaan karena kebanyakan mangken ting selak ban selake melaki beda reng bini mangken tak yang kui nang Roma nang kina beten tolong neban gue lembian Pak kemasih majer larang bikin dia si menang Bob ting sebini ke pasar atenten ting entar pengajian atenten nang Roma nang kotang pekak yang ku yang kina benten bini na siapa aja pas tak seleku orang laki abuh mon pengajian jek mapan nah pembianan apa mah atenten ke ting tar pengajian je cereng aku tidak kepadamu atenten ya dan selake pemapan yuk ada tanya dan selake pemapan. Jadi maklai selake kru datang mulai lako kru langsung seger sekalian senikah. Napa boleh mangken cuman pon canggih, mangken pon napa gadget, HP pon Android kabeh. Makin yang posepokan tekun Android makin. Android dan WA. Lembian ting pon mulia kru WA kada Pak. Ting pon mareng arek reben apa sak foto reben. Ceklek. Pakai rem. Ma, papa sudah mau selesai sengarek. Nah, kan nggak nih. Bianjak kalah saing yuk. Cobik, bancak kocak bancak pinah. Terpaan ngocak foto kia. Ceklek, sudah aku siapkan sambalnya untuk papa. Lah yuk makin ngarek tapi kan romantis yuk. Karena cinta itu buta, tidak mengenal kaya dan miskin yuk. Apa peromantis Pak, peromantis. Dah iya. Tinggal mare koli bangunan selfie kada Pak. Krek. Pakai rem. Papa sudah mau pulang. Mbian siap roman ayo. Siap kiai roman sini. Atonton mandi karena selake datang. Abo selake pun tak melolo ting mangkata alako beni yater kan lorong. Ater kan lorong yuk. Ki. Bah, mbian sering niku sinetron apa enten? Sering niku sinetron apa enten bian yun? Kok tak tanya ke banja RGR. Kok tanya kambu ya. Mon niku sinetron dah rumah ting selake mangkat alako.
ya terken labengah dah sini becek aki ben sebini mungkin apa tan ki atas saya bagi nah kan nggak nih kah atas saya bagi hati-hati pak di jalan pak kan nggak nih kah ki baban sambian ki nggak kini ki yu lah kenembian yu atar kena adan labeng ada sini becek aki sini kah mon tak ada asian lapang tekuk pada yu pesan tak deh. Oh bapak gula ngare umpaman, laki gula ngare, ya tak apa sambil kisak benaren you, sambil kisak benaren. Ngolok napa keselake ya? Yang jangan gila dah namanya ngolok napa bian? Papa, iya, ayah napa? Yang enggak apa yang goah? Kan nggak nih ya? Napa beb? Mon bian yolok mama, bian ngolok papa. Atau bolok bian ngolok diajeng, Pak. Diajeng. Ada apa kakanda? Kan enggak nih ya, Pak. Mon selake ngolok bunda, bian ngolok pan. Budeng ban, Pak. Ini panda boleh budeng jelah. Saralah. Jadi ketika ini ater bener apa saka bener baki ini pak rebe bener saka kalak tanang selake yu siom yu pepe nembian bagi cipiki pambian ngocak hati-hati di jalan pak doaku selalu mencintaimu I love you forever mau tak jeda dan ngeblak selake tak sampet di mabaan riai kok tan pak pamapan pak kasih lakar sebini pamapan kasih lake pamapan makle seperti jargon Rasulullah baiti jannati dah di megela lah saya pidato deh terus nih kaki bos setengah 11 lah yuk terus kita datang syukur ada yang dia syukur apa tau orang nak ada datang syukur napa toron kada gula nikah terus napa ano wani piro minta berapa cari jadi Rasulullah luman abali boleh pon mare pon urus nembian mare mon tau be keng lagi nembian sebinin bian mon tau be keng bini nembian pak mon pada tau be nak keng cet le cudu yu laki bini pada tak pendo tak pendosah. Jadi Rasulullah luman. Setong waktu jangan gila orang ngemis ketika tak minta. Rasulullah tandi napa? Epentain obeng tak andi. Epentain baju Rasulullah tidak punya. Epentain deeren Rasulullah terpantandi. Akhirnya deeren Rasulullah. Ternyata kelumanan Rasulullah benih ketibiin dan tapi kelumanan Rasulullah itu diajarkan ke putri-putri Rasulullah. Diajaraki ke putri-putri nah diajarkan ke putri-putri Rasulullah mangkana yu gula banbian andi anak ini keca ajarin nabung meloloh gula ban sambian cuma bisa mengajarkan kepada anak-anak menabung tapi sekali-kali ajarkan anak-anak kita itu bersodakoh bian tiap pagi cuma mengatakan ini nak uang tabunganmu iki sangumu, iki tabunganmu, tapi kita lupa untuk mengajarkan sedekah kepada anak-anak kita. Nek enten wong ngemis, nek enten wong ngamen, anak iyo, nyonak kek no nak, kinak kek no, nek ano anak yatim, iki nak kek no. Tujuannya apa? Mengajarkan luman kepada anak-anak kita. Rasulullah ketika tidak punya apa-apa untuk dikasihkan, maka Rasulullah langsung ngendiko, coba neng daleme anakku. Coba nang omai anakku awi ono mi bede jangan Rasulullah mi pola bede nang etang anak siapa ya Rasulullah can pengemis nikah Fatimah Az-Zahra akhirnya coba ongku kadim madhalem ya Rasulullah kadim madhalem Fatimah Az-Zahra ini sesetin masjid setelah itu pengemis ini langsung beranjak ke dalam Fatimah Az-Zahra tok-tok-tokan negasa assalamualaikum waalaikumsalam
Ada apa? Ada Bunda Fatimah Az-Zahra, ono apa? Saya Fatimah Az-Zahra, saya ini pengemis. Tadi gelap pun entar ke dalam abana ajunan dalam Rasulullah, di sana saya tidak dikasih apa-apa karena Rasul tidak punya apa-apa. Lah terus kali apa yang jenengan kula diutus ngeriki, saya disuruh ke sini. Kali apa yang jenengan? Ternyata Fatimah Az-Zahra juga tidak punya apa-apa. Ternyata Fatimah Az-Zahra juga tidak punya apa-apa. Bingung Fatimah Az-Zahra, pesaya pada tandi, kelampi juga tandi, makanan juga tidak punya. Terus bagaimana reaksi Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra ingat, cuma punya harta satu-satunya niku, di situ ada kulit kambing yang kering. Kulit kambing yang sudah kering. Damel nopo kulit kambing yang kering ini? Ini tempat tidur Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah, putri manusia terbaik, naik turu cuma beralaskan kulit kambing. Beliau manusia terbaik, perempuan terbaik, tapi kalau beliau tidur itu cuma beralaskan tikar. Laku lo kalian jenengan mon tak neng kasor tak ngideh, mon tak lama semapan tak ngideh. Fatimah Az-Zahra putri dari manusia terbaik dan wanita terbaik, tapi beliau ketika tidur itu hanya beralaskan kulit kambing. Ini yang diambil oleh Fatimah Az-Zahra. Ini yang diambil, tempat tidur satu-satunya, tempat tidur satu-satunya. Lalu Fatimah Az-Zahra dikasihkan ke pengemis. Ini pengemis saya cuma punya ini. Gula cuma andi nih ke pengemis. Tak ring pengemis seki ngocak, Pak. Kebaina apa mon ngak nikah? Iso kawe apa nek mau kulit wedhus ngene iki Fatimah? Didol iki ya ora payu larang, wong aku butuh kelambi, butuh tuku kelambi. Aku ya butuh tuku panganan. Kok mau dikeki kulit wedhus iki gawe apa terus iki? Pengemis. Kira-kira mon sambian beda pengemis. Pahabanembian beri pesai 2.000 rupiah pas ngocak kebaina apa pesai 2.000 dak remayu mon kumbian yu. Non patok jok sarkasar yo. Yang karo 2.000 jela matok kaban. Ora na beri 2.000 lah matok ka oreng. Jadi ngak nikah. Kebaina apa nih ke Fatimah? Kebaina apa nih ke Fatimah? Di saat itu juga Fatimah langsung masuk ke dalam ayu. Di saat itu juga Fatimah Az-Zahra masuk ke dalam, engak-engakin kok andi apa selain arwah. Saya punya apa selain itu? Ternyata Fatimah engak jak mon andi kalong yuk. Fatimah engak jak mon andi kalong, Pak. Lalu kalong kini keambil, dan kalong ini ke satu-satunya peninggalan dari Umminah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lalu kalong ibareng ngaki dak pengemis, ya cereng kalong iberi pengemis, cereng kalong iberi pengemisan. Cereng pengemis beri kalong, Pak. Ya perak, Pak, emas boleh, Pak. Saya bareng aki. Emas saya bareng aki. Ya perak pengemis lah. Ya ngocak mon dan Fatimah mon kalong ni kada remah pengemis. Ngocak pengemis lamun ni ka masuk. Wah. Pak Eko boleh nabetan. Mon ni ka masuk Pak Eko jan. Mon ni ka masuk Pak Kun. Perak pengemis karena pon beri kalong. Sepulang dari Bailama Fatimah, kita pangki sarang salah satu sahabat. Tapangki sarang salah satu sahabat pengemis ni. Tapangki sarang salah satu sahabat, ditanya aki mbian mak perak. Mbian mak perak can sahabat. Bongki cereng gula minta kelampi ke Rasulullah tandi. Minta ada eran Rasulullah tandi. Minta obang Rasulullah tandi. Akhirnya gula epa kondak dalam Sayyidah Fatimah. Ternyata sampai di dalam Fatimah gula ibri kalong nikah. Ibri kalong. Cereng gula karo foto kebaik melek lampi ban ngakan. Oh sini kan sahabat. Bagaimana kalau kalung ini saya beli? Dari momon kalung riban kok beli can sahabat. Ongki pun tak napa. Beli ban sahabat. Kalung kenikah karena puto obang kebaik melek deran ban apa? Ban kakanan. Akhirnya beli kalung kenikah. Samarin beli sarang sahabat ini can gila karena pon lu mananira Rasulullah. Kalong nikah sahabat itu langsung sampai di rumah ati kanan budak
budak ini semacam pembantu mohon makin. Cuma budak nikah pembantu yang tidak dibayar, boleh dijual belikan dan juga boleh diwariskan dan juga boleh disedekahkan. Itu budak. Budak. Akhirnya budak itikanin, budak fulan. Naam, ya sayyidi, ya. Ya kau andi kalong mereka pengemis. Arya kalong dari Fatimah Az-Zahra, kalong ria teraki ke Rasulullah. Hantarkan ke Rasulullah sedekah dari sengkok, hadiah dari sengkok. Baan budak berkok sedekah aki lagi ya. Budak ni sedekah aki ya. Budak. Baan berkok sedekah aki lagi ke Rasulullah. Oke, mangkat ni kaca bis ke Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bedapa dabun Rasulullah. Abtina bancerkan, abtina pakon raki kalong kak dinto ya Rasulullah. Dak keajunan. Sekaligus abtin selaku budak kak dinto cukan ya sedekah aki cukan dak keajunan. Kalak kalong Rasulullah tak kerja bah Arya tak reng kalong Khadijah Al-Kubra. Ini kalong istriku kok bisa beda ke anda remah cerita tanah. Cerita aki gelak beda pengemis ke ajunan tandi pun apa sarang ajunan lalu esoroka Fatimah Az-Zahra juga tidak punya apa-apa dan punya harta satu-satunya kalung ini ya Rasulullah. Oh mondai ada benar Rasulullah kalong ria ben kok setia sedekah aki boleh ke Fatimah. Abeli boleh pak ke Fatimah. Kalau ngeriben kau sedekah kini boleh ke Fatimah, ban entar ke Fatimah setia. Entar ke tangan anak saya sama Fatimah. Kalau ngeri sedekah aki kebala dari sengkok. Baan budak ban sedekah aki lagi ya. Nika Rasulul. Atau lelah tidak lau apa sih abas dia. Jadi sedekah aki. Kalau ngeri abeli boleh ke Fatimah. Abali boleh ke Fatimah. Entar kata lima Fatimah, tok assalamualaikum. Apa kak dito dari Rasulullah? Barikan kalong si gila ruah setang di ruah. Mak bisa beda kebaan jan dabuna Fatimah. Engki kak dito sekali itu cerita nah. Sehingga pas abali ke Rasulullah pasti pakon sedekah kaki tidak keajunan. Oh iya etere beban kok budak. Saat ini juga kamu budak. Saya merdekakan biwajhillah. Saya merdekakan lillahi ta'ala tanpa bayar, baan merdeka setiap budak, baan bebas setiap budak. Ambu jadi pembantu dah Bunda Fatimah. Jadi mon orang ikhlas dah Bunda maknya ikhlas, mon orang ikhlas sedekah karena Gusti Allah cak mamang tade cak mang tompes karena janjinya Gusti Allah hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan. Embian pak abelanjai sebini jatong bitongan pak jatong bitongan lepas sampai daki 2.000 deh ya pak lepas sampai daki 200.000 senika pak jak ngarep balesan dari sebini kita jak ngarepan balesan dari manus sah embian giyu jak ngarepan balesan dari manus sah karena balesan dari manus senika umum apa pada embiana sedekah 1.000 rupiah apa kali balas 1.000 rupiah nih gamon manos sah embian kabinan entar kabinan nyambi rokok sapres surya tinggi embian makabini balas sapres napa lebih sapres yo embian entar kabinan yo nyambi kucur sejembung ke kabinan ting bian makabini balas kucur sejembung napa lebih sejembung nika mon balisan dari manos sah mon embiane belis korang embian griduh ngocak keselake aku wis nyumbang sak jembung seperti iman ting balisnya karo setalam setia cereng kok engak ketanggel gua tanggal 11 kok saban sing nyumbang kucur sejembung ruah hari Senin mak setia balisnya karo setalam. Padahal mun kula ben sampean ngarep balasan dari Gusti Allah Pak, sekecil apapun sedekah kita, balasannya akan besar. Perlu dibuktikan atau tidak? Bukti nembian mun namen jagung, namen benjenggelan apa jagung meloloh? Embian mun namen jagung, namen benjenggelan apa jengkel meloloh? Apa jagung meloloh? Jagung sebaik Pak. Ting saya taman, ting letombu. Ting labian panen embian oleh pungkana kening bagi sape paski bade jengkel banjaku
Joko ngetaning bitong padahal saya taman setong. Balasna oleh bungka jangkel ban jagung ki beda koleen pas ki beda bulun na boleh Pak. Masuk Pak Eko bener wah. Nah iya. Pagi beda bulu na arwah selain cet. Mun tada bulu na keruk yang jagung kerobong oh. Jagung. Ini kalau, nika mon ka Allah Subhanahu wa taala. Mangkana jak ngarep balesan dak ke mana sambian abelanjai sebene Pak. Jak ngarep kebagusan dari sebene. Meler tak meler itu urusna Allah. Yang penting kewajiban gulaban sambian selaku orang laki nika abelanjai. Gulaban bian ke anak ki ngak keni kenyangoin anak jak berhitungan. Coba bagus sesa akhirah bukan urus gulaban sambian. Yang penting bian lillahi taala Pak oleh na abelanjai anak masakola anak qatulillahi ta'ala memondok anak qatulillahi ta'ala mangkana nang katopon kipon beda madrasah beda TPK nang katon nang kematus nikah harus kita dukung gulaban sambian terona pantan andi anak soleh yu soleh na apa nah kikina mon karo soleh kikina ya tak usah sabak ke kematus Empatok kui batel lah terkep sekoni gigi dia. Mon karo anak soleh. Lah mon gula ben sambian tero andi anak soleh kebelan panten resepah. Terus na panten nih kah? Sampai kol berempa harus terusan melolo ya. Bila sambur ya. Kok lah berat lah belka pada beda ya. Enomin sahabe nah. Icok kayak ngain melolo masuk Pak Eko apon lena pengajian malam masuk Pak Eko wakaro dekian Pak Eko melolo saya sebut Bu Eko kikir dekian terana bantanan di anak soleh dabuna kanjeng Nabi birru abaakum tabarrukum abnaukum muljaaki reng sepona gulaban sambian maka gulaban sambian bakal muljaaki ban anak potok muljaaki reng tua gulaban sambian Pak maka kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Andi anak musakat, andi anak meler, jangan kikirin kada, tapi abes teng kana abe kada Pak. Andi anak musakat meler esoro tak norot, jangan kikirin kada. Bagaimana perilaku kita kada Pak? Gulaban sambian selaku orang sepuh harus menjadi uswatun hasanah bagi anak, percontohan yang baik dak ke anak. Mangkana bajana jamaah, anak bajana salat, beni esoro Pak. Jalan kat mangkar kelangker bukan seperti itu, tapi aja bareng mayu cong jamaah ban sengkok kelangker, ayo cong jamaah ke masjid ban sengkok. Nih kereng tua yang baik. Benikun karo tau nyoro melolo gula ban sambian sebagai bapak, sebagai ibu beningan. Tapi aja jamaah karena sholat jamaah ini kira aja genjer Pak. Sholat jamaah ini ke genjer mas teh. Salat ketibi kenjerna tak masteh etere mana tak masteh tapi mon salat jamaah kenjerna pasteh etere mana tak masteh tapi kalau kenjeran pasti Pak embian kor gelem salat berjamaah mesti oleh kenjeran karena salat ketibi ini kerawan lho Pak salat ketibi ini kerawan lebih-lebih ketika kita terpaan selekoh ketika terpaan sempek bulan di tetangga terpaan raja utang salat kalau pai tak sarongan Pak bilahir ya tak jongot aja kok terpan aroko saya tahu yuk terpan aroko dah ya bah engkau mata lebaran jangan marah pada nasalak kok jadi mangkana salat berjamaah ke masjid tapi mau salat ke masjid jangan nyambi HP Pak atau mau nyambi HP Pak en dekian imam terpan alhamdulillahi rabbil alamin jane imam amonye HP nambian ning 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 arrahmanir rahim ning 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 amonye HP nabakun maliki yaumiddin ning 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 bakun HP namonye saya mati na tak tahu akhirnya imam mata naro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku ya jare mahamonye ngaji ya ben mangana baten mun salat jamaah ke masjid salat jamaah ke masjid ni karaja kenjerna afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah lebih bagus tembang salat ketibi petole kordra
derajat. Bahkan pernah sahabat Rasulullah buta. Atanya ke Rasulullah, abdina ki kewajiban menapapun tan salat berjamaah ya Rasulullah. Abdina ini ada keharusan atau tidak salat berjamaah ya Rasulullah? Baru menjawab Rasulullah tanya aki, baan ngiding ki ko. Ko pengen baan ngiding apa njak keadaan? Ngiding ya Rasulullah, mon ngiding baan kau tu ke salat jamaah ke masjid. Kau tu salat berjamaah ke masjid. Kecuali mbian tengel. Orang mangken ni kesebenya tengel napa ngal matengel? Tengel napa ngal matengel? Ngal matengel sebenya. Kecuali mbian celo tak ngiding adan tak napa mak kita ke masjid. Tapi mon ki ngiding. Orang mangken ni ka buta napa tama buta? Mon mbian buta tak ngiding tak napa mak kita ke masjid. Tapi mon ki ngiding sahabat si buta ni ka ben Rasulullah ki ipakon ke masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak bagi tetangga na masjid kecuali asolat nang masjid berjamaah. Raja kanjerna papajeng lajan ki pur ajak anak gila ayo nak ke masjid nak, ayo nak kita berjamaah bersama, ayo nak kita berjamaah bersama. Lah nikah anak bekal niroh, anak bekal teti anak sesoleh. Kita harus menjadi uswatun hasanah. Pas jalop pacan gelak biru abaakum tabarrukum abnaukum. Moljaaki orang tua guleban sambian, maka guleban sambian bekal emoljaaki ban anak poto. Mon guleban sambian kita amoljaaki ke orang tua, mon guleban sambian kita menghormat dak ke orang tua. Jangan pernah berharap mbian bekal emoljaaki ban anak poto. Anak poto nah. Gula tanya mangken ngeromat orang tua ban ngeromat anak kembangan ngeromat serah. Ngeromat reng tua ban ngeromat anak kembangan ngeromat serah. Non jujur pesan tak jawab. Ngeromat anak ban ngeromat reng tua kembangan ngeromat serah. Kembangan ngeromat reng tua pak. Anak mun kadung tamintah kening pelang napanten. Anak kini ngani ka ngetela balon ya adaan reng aculan mun minta kening belang napanten tak kening ngotelo tor montoran jo kalau mentah laki tor montoran kok nangis raja sakoni anak engkau melaki sepeda mon tak melaki sepeda engkau ondurah bedereng tua congkok melaki sepeda congkok mon tak melaki sepeda engkau ondur engkau beda engkau mon tak melaki belembungan nangis sepeda tada reng tua ni kenyanyi ke anak pak. Tada yuk, keng cuma anak an si tak pentos oleh nang romat reng tua. Gula ben sambian puh. Tanya awalnya gula reng tua, mbian kereng tua neben ke anan emanan ke amah. Pada eman. Tengah malam bukti aki jawab nembian ki. Pertanggung jawabkan ki. Tengah malam reng tua sakit tabuk. Tengah malam reng tua sakit tabuk. Beda anak sibuk nyari dokter dok-dokan bidan beda pak tolong pak gula sakit makin sakit tabuk eroma beda ada paling karo ekor balsem bani kerek coba anak ki kene ngare nangis tengah malam sakit tabuk abuh dok makin tetangga nah kak mereka ngince memontor kak aterengkok ke bidan kina benten emanan kesapa setia Aba mon apa sakit karo nyaraki kesembuhan jarang lambak pak serotali aki kata abuun karo ora penyak gas karo tapi mon anak saya sakit geridu guleban sambian entar ke bidan entar ke dokter ke puskesmas tak cangkup puskesmas panteh buru ke patrang nikah guleban sambian mon ka anak tapi mon kareng tua tak ere kan Allah bu sabu itu moreng tua na mate lah. Jadi emanan ke serah, ke anak napa kereng tua? Kereng tua can. Emanan ke anak gula ben sambian. Atanya boleh gula terakhir. Anak ben ke ajam bian emanan ke serah. Anak ben ke ajam emanan ke serah bian. Emanan ke ajam. Kol 6 sore anak tak boleh mi bedoreng nyare. Bian yo anan bian kol 6 tak boleh jare sore rip maghrib pro. Sare ban biar tak sare aja tak temu cek beda di maanan ban
tak tahu cak berdelun-alun. Tapi ajam kol 6 sore asabah tada mole edek-dek roman tetanggana yu beda ajam bote asabah dana yu kok beda ajam celang asabah dana le kok. Tapi anak tak mulai sampai malam guleban sambian tak tapi ngurusin. Bagaimana kita mau mempunyai generasi terbaik? Bagaimana guleban sambian andi generasi sesoleh mon guleban sambian selaku orang sepon nangak nikah. Makanya yang pertama harus kita lakukan untuk mempunyai anak soleh dan solehah, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Mol jaki reng tua guleban sambian, maka guleban sambian bakal emol jaaki. Jadi semoga guleban sambian nikah dalam perayaan Maulidir Rasul, dalam memperingati hari lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang menyinggung perasaan jenengan, ada yang menyinggung perasaan dengan, saya tidak akan minta maaf karena memang sengaja saya ingin menyinggung. Kalau jenengan tidak tersinggung, jenengan harus minta maaf kepada saya. Berarti jangan gula tak jadi ngaki mulai gila mau nembian tak tersinggung nabatan tak tersinggung ya tak medas berarti kok abentah mulai gila tangan sejam setengah hari ya. Apa kunan nangun jengkok bah karo seroreng jerengan dina jereng benih manok benih kun karo isro ngoce dan nak ria kau tu tersinggung mon ngoncang gula berarti mon bian ngoncang gula tersinggung medas berarti bentana gula pak ya di ngaki bentana gula mulai gila mon ban tersinggung napa tak tersinggung enten ya berarti tak medas kok mulai gila rayo ceng hari cet lengocain mulai gila yo. Mangan aja nggih ibu mon berisi tersinggung gula tak minta sepora justru alhamdulillah berarti medas mon bian tak tersinggung embian minta sepora ke gula karena peta gula tak medas jadi malar moga sekadar sebisa ya toraki pak jadi tambahan ilmu saya manfaator barokah bisa ya malaki sarang kaula sarang panjenengan setuju dalam kaudian seare-are kecintaan kita kepada Rasulullah semoga lebat perayaan Maulid Nabi ini semakin bertambah dan juga kecintaan kita kepada Allah dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecepotan kula mira salalopot nyona sapa sabora aki ki yo ki pak ki kecepotan kula pote bedek namangkon matua salalopot rawabi ya boleh keng takok kasetua. Wallahu yuwafiquna ala ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.